Salam alaikum, marhaba bikoum معنا في هذا nouvelle formation en ligne. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour les formations à travers l'internet. Inch'Allah تكون ممتع، Inch'Allah تستفادوا من هذه la formation et surtout Inch'Allah vous allez appliquer les conseils اللي حنمدوهم لكم aujourd'hui les des sujets qui concernent chaque mars et surtout vous allez profiter de la présence donc معكم اليوم de deux experts والحمدلله on est content toujours d'être avec vous. Donc, je suis docteur Benasser Amira et avec moi ce soir également Madame Sahbatou Nariman, c'est l'experte beauté Tacom. Donc, Nariman, tu m'entends? Bonsoir, salam alaikum wa marhaba bikoum معنا في une nouvelle partie de formation avec le carré santé beauté. Ahlan Amira, ça fait un moment et j'espère que رايح تستفدوا من المعلومات تاعنا اليوم إن شاء الله. Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah. Comme toujours, Nariman, un plaisir de te retrouver. Et on va démarrer sans plus tarder, Inch'Allah, par la partie nutrition. Donc, bien, je céderai la parole donc, à ma collègue, je dis comme la partie beauté et soins de la peau. On en a bien besoin de les changements de saison. Donc, bismillah, on va démarrer tout de suite ensemble. Donc, pour les personnes méraphoniques, donc je suis l'experte nutrition Forever Living Algérie. Donc, marhaba encore une fois avec la formation. اليوم حبيت نهضر لكم على un sujet qui est important اللي هو تغيير الموسم. تغيير الموسم parce qu'on est en plein dedans. On va passer donc de l'hiver au printemps. Donc راح ندوزو من شهر تاع فصل الشتاء لفصل الربيع. Et bien sûr, le changement de saison, يقدروا دائما يكونوا des petits désagréments ولا أشياء هكذايا يقدروا يكونوا شوية يجينيونا ماشي parce que ما نحبوش نتغير الموسم mais parce que le corps تاعنا des fois il a du mal à s'adapter les changements. وشنو هما les changements هما tout simplement le changement تاع la température. راكم تشوفوا بلي هاد اليامات رانا ندوزو des journées où il pleut la journée صباح كاين شتا العشيه تكون الشمس العشيه تاع شويه بروده. Des fois, c'est le contraire. Des fois, on a 20 degrés une journée, le lendemain, on a 15 degrés. Donc, tous ces changements, les changements naturels, يقدروا يأثروا على الجسم تاعنا. كيفاش يأثروا على الجسم تاعنا؟ يأثروا عليه tout simplement parce que il faut qu'il s'adapte. Et le temps qu'il s'adapte, une température, le lendemain, il va faire plus froid ou plus chaud. Donc, على حساب le corps تاعنا كيفاش يكون وعلى حساب la forme ديالنا وعلى حساب واش عندنا ناقص في الجسم ولا واش عندنا ماشي ناقص في الجسم يقدر يكونوا دي شونجمون ويقدروا يكونوا بعض الاعراض. وشنو هما الاعراض اللي يقدروا يكونوا؟ كاين ناس تو سامبلومون تكون المناعه تاعهم منخفضه تجاه مع الشتاء يخرجوا من فصل الشتاء بمناعه منخفضه. وكي تكون المناعه تاعهم منخفضه اوتوماتيكمون يقدروا يكونوا هاد لي شونجمون دو سيزون ياثروا عليهم اكثر من واحد اللي عنده المناعه تاعو بيان بوستي وبيان يكون بيان اون فورم. دونك هنا ديجا لا بروميير شوز سي الناس اللي عارفوا روحهم باللي يمرضوا بزاف ولا يعياو بزاف في هاد لي شونجمون دو سيزون يشوفوا روحهم باللي سونسيبل يفو يكونوا يروحوا في لا بريفونسيون. دونك نهضر لكم عليها في الوقايه. لا دوزيام شوز سي لي الرجي سيزونيير. دونك كاين بزاف الناس عندهم حساسيه والحساسيه هذه تجيهم سورتو دوكا مع لو برينتون. Parce que face l'Arbi'a, évidemment, bien sûr, tout ce qui va être arbres et plantes, c'est le moussim où il y a la fertilisation des plantes. Donc, il y aura beaucoup de pollen dans l'air, il y a de la poussière, il y a beaucoup de choses derrière. Et il y a des gens qui ont une حساسية والحساسية هذه تبان لهم خاصة في شهر في فصل الربيع pardon. Et donc هنايا on a pensé aussi à نقترح لهم بعض الحلول اللي ان شاء الله يقدروا يعاونوهم باش يجوزوا هاد لا بارتي تاع العام بكل صحة. Et aussi, il y a le manque d'énergie. Le manque d'énergie, comme très souvent, il est dû à des carences, نقص في بعض المغذيات في الجسم تاعنا. Parce que des fois, في فصل الشتاء ما نكونوش vraiment à fond في التغذية ولا نكونوا غير des fois juste كما حنقولوا نطبعوا برك parce que tout simplement on va essayer de manger les choses اللي سخونين بزاف ولا par rapport للبرد.
وثاني نكونوا ماشي اكتيف بزاف. ملي كيكون فصل الشتاء ما نكونوش نديروا اون سور با بوكو اون في با بوكو دو سبور. اي بيان سور يا اوسي لو ستريس، ما ننساوش بلي رانا في اون بيريود مازالنا في اون بيريود ديفيسيل مع لا بانديمي مع الكوفيد. دونك تو سا سي دو ستريس، سي دو لا فاتيغ qui se cumule يعني تنضم. et كي تنضم هاد لا فاتيغ et le stress on va avoir possiblement un manque d'énergie. donc il y a des gens qui يقول لك انا عيان je sais pas علاش انا عيان. des fois tout simplement c'est هذه هي l'explication, c'est un cumul بين التغذية، الحركة، le mode de vie, le stress اللي أنا نجوزو فيه depuis plusieurs mois دوكا مع la période هذه difficile أنا نجوزها العالم كامل على كل حال. mais voilà tout cela ça peut induire هاد les phénomènes. donc déjà je vais vous donner quelques conseils. بعد نصائح déjà c'est des conseils importants باش تقدروا نتوما déjà vous allez être au courant de ce que vous pouvez faire باش au moins تنقصوا هاد les symptômes. mais aussi bien sûr ننصحكم ثاني بمكملات غذائيه تاع فوريفر اللي يقدروا يعاونوكم بزاف ويعاونوا لي كليون تاعكم باش يكونوا en forme ويجوزوا le changement de saison هذايا avec plein d'énergie. première chose il faut l'alimentation تاعنا تكون يعني l'alimentation والمكملات الغذائيه يكونوا فيهم بعض الفيتامينات اللي مهمين جدا، بعض المعادن مهمين تاني جدا في هذه لا بيريود، خاصه الفيتامين سي، لا فيتامين دي، لو مغنيسيوم et le zinc. هادو sont importants parce que كل وحده فيهم عندها دور في l'énergie، في الطاقه، et en même temps عندها دور في المناعه. donc يكونوا منخفضين نلاحظوا ان الناس sont plus fatigués plus faibles physiquement et moralement، ماشي غير التعب البدني même التعب الذهني. on va consommer des produits de la ruche في هذه la période. مواد خلية النحل sont très 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 bénéfiques، يعاونونا بزاف لان مواد ولا منتجات خلية النحل فيهم هاد الفيتامينات اللي حكيت لكم عليهم، فيهم هاد المعادن اي اوسي فيهم سكون ابل حنا مضادات اكسده اللي مهمين جدا باش on va lutter contre la fatigue. on va aussi prendre soin de la barrière intestinale. très souvent في les précédentes formations ونعاود نفكر باللي الحاجز نتاع الامعاء c'est-à-dire la barrière intestinale c'est une barrière qui est très importante في الكور ديالنا باش نكونوا en bonne santé. d'ailleurs كي يكون لو كولون ولا الامعاء تاعنا يكونوا malades ولا fatigués tout simplement يصرى خلل au niveau des bactéries et ben on va avoir des conséquences sur la forme تاعنا en général. donc qu'on soit sportif, qu'on soit sédentaire يعني قاعدين ولا qu'on mange bien ولا لا des fois même les personnes عندهم une nutrition هايله ويديروا سبور ويرقدوا مليح وكامل نلقاوهم fatigués quand même. علاش؟ parce que des fois l'état تاع la barrière intestinale تاعهم ما راهيش en bon état. donc si moi je veux passer الفصل هدايا تاع الشتاء الفصل تاع الربيع ونجوز une bonne période وسورتو نوجد روحي لرمضان ان شاء الله. et ben il faut prendre soin de sa barrière intestinale. il faut se laver les mains régulièrement parce que dans la période il y a beaucoup de virus qui traînent. ما نهضروش على الكورونا برك mais نهضروا على plein d'autres virus. il faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'autres virus qui traînent. donc c'est la période où il faut toujours se laver les mains en même temps. سمعناها هذه وعاد سمعناها تاع اليدين il faut pas نحبسوا نديروها parce que على جال كورونا ولا حاجه. il faut toujours le faire, toujours le faire. et sinon كي تكونوا برا لو جل هيدروالكوليك ولا لانتيسيبتيك دائما معكم parce que هذا c'est aussi une manière تنقصوا الجراثيم tout ce qui peut être mauvais اللي يدخل الكور ديالكم واللي يزيد يفشل المناعه تاعكم. داكوغ حنا نقولوا بلي faut faire des choses باش الكور تاعنا يكون en forme ان شاء الله. alors les solutions que je vais vous proposer ce soir par rapport au Forever et par rapport les compléments alimentaires تاع Forever عندنا le Forever Aloe Berry Nectar, le Forever Bee Propolis et le Forever Probi en complément. c'est-à-dire la synergie de base اللي ننصحكم كامل c'est Berry Nectar مع la Propolis. إلا حبيتوا تزيدوا تكملوا كما قلت لكم pour prendre soin de votre barrière intestinale à ce moment-là تزيدوا la cure تاع le Forever Active Probi. donc on va commencer chaque produit نهضروا عليه ونفهموا عليه. donc le Forever Berry Nectar, je vous rappelle la composition. فيه داخل l'aloe vera gel. donc l'aloe vera gel c'est tout simplement une composition les subhanallah elle est très 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 riche بالمواد المغذيه que ce soit des vitamines, que ce soit des minéraux, que ce soit enzymates, que ce soit الياف.
كامل هذا الشيء في هذه لا بلانت في قلب النبته هذه اللي هي الصبر. اي سي بور لا بيريود هذه اللي ندوزو من فصل لواحد اخر، سي ان انتي فاتيك، حيعاوننا باش نكافحوا التعب. بيان سور حيعاوننا بور لا باير انتستينال، حيعاوننا ثاني بالمضادات الاكسده. دونك مي تفكروا بلي لو جيل دالوي فيرا ديجا سي ان انتي فاتيك ناتوريل. لو بيرينيكتار فيه ثاني التفاح، والتفاح فيه بزاف، هو ديجا مضاد للاكسده، فيه لا فيتامين سي اللي قلت لكم عليها، فيتامين ك، مونغانيز مثلا. هادو هما مضادات اكسده بويسونت يعني قويه، ويعاونونا باش نكونوا اون فورم. اي انفان فيه لا كانبرج، بالعربيه لا كانبرج يعيطوا لها التوت البري، وبالانجلي سي لي كرانبيريز. دونك لي كرانبيريز سي ان بوتي فروي، البلاد اللي معروفه به بزاف في كندا. سي ان بوتي فروي صغيور احمر ومعمر بالمنافع، très très bon pour la santé. معروف ثاني انه مليح للامعاء ومليح الجهاز البولي، دونك تو سكي سفير اورينير. اي فيها ثاني مضادات الاكسده وفيها فيتامين سي بزاف. دونك لا جو في افوار اون باز اللي نشربها يوميا، ندير اون كور تاع او موان شهر. اي لا جو في افوار او موان نجوز هاد الشهر en bonne forme parce que déjà هاد le buvable va nous aider pour ça. Après, je passe au deuxième complément alimentaire اللي ننصحكم به اللي هو لا بروبوليس. alors نفكر ان لا بروبوليس هي عباره عن عكبر النحل او دانج النحل. c'est une cire اللي l'abeille elle va la récolter في les arbres، donc راح تجيبها من الشجر، ومن بعد هي elle va un peu la transformer، ماشي تخدمها مي elle va la transformer باللعاب تاعها، et ومن بعد تعمر بها كامل لا روش ديالها de façon à protéger la ruche. C'est un effet antibiotique naturel, donc مليح pour tout ce qui est ضد الجراثيم وضد الميكروبات. l'effet تاعها دراسات بينوا بلي عندها un puissant effet par rapport à la composition تاعها كي تكون bien sûr de la propolis pure يعني الحقانيه. فيها سكون ابل دي فلافونويد اللي هما مركبات مضاده للاكسده، وهاد المركبات المضاده للاكسده الفلافونويد خاصه هم مركبات اللي قويه جدا في المنافع تاعها للجسم تاعنا. فيها فيتامينات مثل الفيتامين بي، عائله الفيتامين بي، باسكو عائله الفيتامين بي سي بزاف، عندنا بي 1 لا بي 6 لا بي 12 عندنا لا بي 9، هادو كاع نلقاوهم في لا بروبوليس و فريمون ils sont très importants pour notre immunité et aussi pour notre forme. et on va trouver ثاني فيها المعادن النادره كما لو سيليس لو زنك، et on va trouver aussi المعدن واحد اخر اللي هو لو فير. وهذو مهمين جدا باش نكونوا اون فورم وباش تكون عندنا مناعه قويه باش ندوزو لو شونجمون دو سيزون. دونك بيبروبوليس جو conseille aussi de faire un mois de cure. donc تشربوا زوج في النهار باسكو فيها 60 حبه لا بوات، donc 2 par jour. la propolis برك une remarque importante c'est que تتمضغ قبل ما تتبلع، il faut تتمضغ comme un chewing gum. donc c'est spécial parce que لازم اللعاب تاعنا يبدا يخدمها ما نبلعهاش ديريكتومون بالماء. il faut d'abord commencer par la mastiquer un petit peu un petit moment، نمضغها et puis après نقدر نبلعها. وفوريفر زادت لنا في لا بيبروبوليس تاعها في هذا الكومبليمون، زادت لنا لا جولي رويال. et هكذا جو avoir un complément alimentaire فيه زوج مواد خليه النحل. دونك لا باز سي لا بروبوليس وفيه شويه تانيك لا جولي رويال. غادي نفكركم ان غذاء ملكه النحل هو غذاء مغذي للملكه تاع النحل، دونك اوتوماتيكمون فيه بزاف فيتامينات وفيه بزاف معادن، وهذا الشيء يهمنا encore une fois للمناعه تاعنا. si je veux continuer ma cure، donc les deux premiers produits، لا حبيت نكمل لا كور ديالي نزيد لو فوريفر اكتيف بروبي. لو فوريفر اكتيف بروبي في هذه الحاله راح يعاوننا بزاف باش نفورسي الامعاء تاعنا، وسورتو اذا كان خلل بين البكتيريا المليحه والبكتيريا اللي ماشي مليحه اللي طبيعيا هما عايشين في الامعاء تاعنا. دونك واش فيه البروبي؟ لافونتاج تاعو سي كو فيه دي بروبيوتيك اللي هما البكتيريا الجيده. عندنا هنايا 6 souches، دونك لي سوش معناتها شغل عائلات. et on a aussi des prébiotiques اللي هو غذاء تاع هاد العائلات. دونك نون سولمون جو نزرع دي بون بكتيري ونزيد نزرع معاهم الماكله تاعهم، دونك هكذا باش يقعدوا يعني دون لا جيلول اللي ناخذوها elles sont toujours actives. c'est pour ça qu'on appelle ça active probie.
يعاوننا دوك باش يكون توازن المعوي et en même temps باش عندنا une bonne digestion. Encore une fois الامعاء تاعنا كي ما يكونوش en bonne forme automatiquement احنا ما نكونوش en forme. Donc ça c'était pour la cure et aussi vous pouvez faire un mois de cure فيها داخل 30 capsules et c'est une capsule par jour à jeun. Donc là vous avez la cure تاعكم complète pour passer le changement de saison en forme inchallah. On va passer maintenant quelques conseils. Donc la cure comme minimum c'est شهر تقدروا ديروا شهرين وشنو respecter les posologies يعني ما تاخذوش حاجه اكثر. Le bérinectar c'est بين 30 حتى 90 ملل في اليوم نخلطهم مع الماء. La propolis c'est 2 comprimés par jour et le Probi c'est 1 comprimé par jour à jeun. Donc il faut vraiment respecter les posologies ما نزيد ما نقص. Toujours bien sûr تمشي معها التغذيه et l'hydratation, toujours. Donc, n'oubliez pas de bien vous hydrater de chaud et aussi de bonnes choses. Alhamdoulilah, on a la chance d'avoir beaucoup de légumes et beaucoup de fruits colorés. Donc, plein de couleurs les assiettes. Et aussi, bien sûr, il faut bouger. Il faut reprendre l'activité physique parce que le cap, le changement de saison. On va parler justement de l'activité physique et je vais vous parler ce soir du deuxième sujet, les Hemna le mois de mars, c'est la reprise du sport pour beaucoup. D'abord les salles, et ça c'est une super nouvelle. Bien sûr, respectez toujours les consignes de sécurité. On le dira jamais assez. De la période, le but c'est vraiment que nous soyons en bonne santé. On va favoriser l'augmentation des cas de corona. Donc, respectez les conditions sanitaires. Et reprenez votre sport, que ce soit en salle ou la barra ou la fdar, bien sûr. Moi, je conseille très souvent à mes patients de commencer à la maison. La période de confinement, on faisait à la maison. Mais c'est-à-dire, même si ce n'est pas le même sport, peut-être les dire en salle. Mais je pouvais faire le sport fdar. Choisissez en tout cas au moins pour bouger. Et que vous soyez débutant ou confirmé, il y a une nase qui dit le sport, que ce soit les moilfines. هذا بداو اللي موالفين يديروا سبور ولا هذا اللي بداو يديروا سبور حنقترح لكم هنا اون سينيرجي دو برودوي. دونك كاين ثاني دي سبورتيف موالفين يديروا سبور بصح في الماكله تاعهم يسون با اكيليبري يعني في الماكله تاعهم ما عرفوش واش ياكلوا ما يديروا سبور بصح عاكوتي تلقاه ما ياكلش مليح. كاين ثاني لا بيرسون اللي تبدا دير سبور وتلاحظ بلي بدات شويه الحاله مصدة يعني ان بتي بو دي دولور منها شويه جونو كي صوتي شويه شوفي شويه لي ان شويه لو دو اي تو دونك سكو ابل دي جين جو بارل با دي دولور داكور نهضر هنا على لي جين يعني انزعاجات ماشي هنايا بتيت ايغور في لا ترادكسيون عرب سي با الالم سي فريمون الانزعاجات باسكو كي يكونوا في ان دولور ولا في الم هنا نروحوا نشوفوا الطبيب ماشي راني معناتها راني مصدد مي معناتها بدات كاينه حاجه اخرى ديغيا. Et tout simplement, les personnes qui n'ont jamais fait de sport, ça fait des années qu'ils font, ou donc ils reprennent. La synergie, c'est pour vous. Donc, pour toutes les personnes qui ont donc, encore une fois, c'est ce que je disais il y a un petit moment. Si vous êtes débutant, n'oubliez pas de commencer doucement, parce que ça fait des années qu'ils font du sport. Donc, ils inscrivent une salle de sport, ou ils 4 fois par semaine. Et c'est vraiment pas bon, d'accord? Parce qu'il faut aller doucement. Le sport, c'est un stress pour le corps. Il y a des positifs qui disent un bon sport et on a de la bonne récupération. Et il y a des négatifs si on en fait beaucoup. بلا ما نمدوا الكور تاعنا الراحه وثاني بلا ما نعرفوا نديروا حركات c'est-à-dire نديروا من راسنا. Donc c'est pour ça qu'il faut des fois des coachs, il faut être entouré, il faut être formé, etc. Et aussi à choisir le sport adapté ليكم. ماشي باسكو جي كيلكان معايا راح يدير تاع سبور ندخل ندير معاه بيتيتر ماشي مليح ليا انا. دونك سي جي ان بوا زايد ولا سي جي مالادي ولا توجور تخمو ديروا سبور اللي يوالمكم ليكم لصحتكم ولحالتكم الحاله الصحيه والحاله يعني البدنيه تاعكم. Donc, pour les sportifs, on va avoir 3 compléments alimentaires. La base, ce sera l'Argi+, et le Forever Light Ultra ou l'Ultra Light. Et le complément, la cure, c'est Artixi. نبدا لكم بالارجي بلس. ارجي بلس سي d'abord داخل vous allez trouver de la L-arginine اللي هو حمض اميني مهم جدا pour les sportifs علاش باسكو يعاون pour la circulation تاع الدم et donc pour nourrir les muscles très important هاد l'arginine. on va avoir l'arginine dans les sticks هادو تاع ارجي بلس. حيكونوا عندنا ثاني دي فيتامين مين راح يجيو هاد الفيتامينات راح يجيو tout simplement من les extraits de fruits اللي كاين في هذا le complément. D'ailleurs le goût تاعو c'est des fruits rouges.
حيكون عندنا الرمان، العنب، التوت، حيكون عندنا الكرز، حيكون عندنا لا غريوت، لي مور، لي فramboises. Enfin bref, c'est plein de fruits rouges. Donc les vitamines اللي كاين plus l'arginine اللي فيها لداخل plus هما ils ont enrichi ثاني en vitamine C, en vitamine K2, B6, B9, B12 et D. Vraiment là, on a un complément vraiment high pour les sportifs, que ce soit des sportifs débutants ou là des sportifs confirmés. On prend ça en général, moi j'aime bien pendant la séance de sport ou là avant la séance de sport, c'est très bon. J'ai comme pour bien récupérer mon بعدا باش نقصوا les crampes, نقصوا les courbatures et tout. C'est vraiment un complément alimentaire génial. On prend un sachet dans à peu près 200 à 300 millilitres d'eau. Donc on donne الفقرعة صغيرة تاع الماء ونشربه pendant que je fais mon sport parce que l'hydratation est importante et ça va me donner non seulement un coup de boost, mais en plus de ça, pour la récupération, c'est génial. Plus les vitamines اللي داخل حيعاونونا pour éviter les carences اللي يقدروا يكونوا. Donc c'est bon pour toutes les personnes اللي تاني يحبوا يقويوا المناعة parce que الأرجينين عندها دور مع المناعة. Donc là c'est important de le savoir. Et les gens qui cherchent bien sûr un complément alimentaire efficace avant la séance d'entraînement. Elle soutient l'effet de pompe en dilatant les vaisseaux et améliore l'apport en nutriments de la musculature. Donc, comme les يعاون الدم تاعنا باش يسيركولي يعاوننا tout simplement باش يكونوا les muscles تاعنا en bonne forme. Le Forever Ultra Light, donc hadaya, c'est un complément alimentaire. La base تاعو c'est le soja, donc protéines végétales. حنا نعرفوا بلي لي سبورتيف يروحوا بزاف البروتينات الحيوانيه ياخذوا بزاف اللحوم البيض الحليب ميم المكملات اللي فيهم جاو من الحليب دونك سي بيان اوسي ديكيليبري مع لي بروتيين فيجيتال باش ما يكونش لو بي اش تاعنا يروح بزاف للحامض دونك بروتيين فيجيتال pour les muscles c'est bon vitamines pour être en forme et aussi pour éviter les carences parce que بعض الفيتامينات نستهلكوهم بزاف pendant l'effort. Donc, automatiquement, si on ne fait pas attention à prendre aussi, des vitamines qu'il faut pour les sportifs, ça ne va pas nous aider pour éviter pour être enfant. Et enfin, on a les enzymes. بعض الانزيمات مهمين جدا. Pourquoi les enzymes زادوهم في Forever Ultra Light? Parce que tout simplement, on va avoir les protéines végétales pour le muscle. Ce sont des protéines, en général, le corps tanné les absorbe moins facilement que les protéines animales. Donc, automatiquement, si vous prenez des protéines végétales, le corps tanné يكونوا شوية بعض الانزعاجات في la digestion. C'est pour ça, Forever, ils ont rajouté un complexe enzymatique qui aide pour la digestion des protéines végétales, plus les vitamines, les faits, ça va faire un complément qui aide pour fabriquer des muscles et aussi pour être en forme, Inch'Allah. Si je veux compléter ma cure, je conseille les oméga 3 pour les sportifs parce que les oméga 3, surtout à Forever, bien sûr, l'huile de calamar et l'huile de poisson, le et aussi زادوا لها Forever Oméga 9 نلقاوها في زيت زيتون يعني الصافيه et là on va avoir un complément اللي يعاون بزاف sachant que الدراسات بينوا بان les personnes اللي يديروا سبور ويتحركوا يحتاجوا بزاف الاوميغا 3 et 9 لانهم مضادات للاكسده ومضادات للالتهابات naturelles et on sait que quand on fait du sport حنخلقوا بعض الالتهابات qui sont tout à fait normales et là on va avoir un super complément pour ça. Encore une fois, on a bien sûr les doses et les quantités, il faut qu'elles soient respectées. Pour l'Argi Plus, on prend un sachet par jour. Pour l'Ultra Light, on prend 1 cuillère à 2 cuillères par jour à les besoins de protéines. On la mélange avec donc, du lait ou de l'eau ou du lait végétal et tout. On peut faire des milkshakes, des fruits et tout. Et Artixi, c'est 6 par jour. Donc, on peut faire 3 à 3 ou les 2, 2, 2. L'essentiel, c'est de prendre ça de préférence sur le mec là. Et vous avez votre apport en oméga 3 et oméga 9 dans la journée. Quelques petits conseils. N'oubliez pas que les compléments alimentaires, ماشي دواء. ماناش نهضروا هنا على شفاء على دواء ولا حاجه كيما هذه ما تنساوش الا عندكم اي مرض لازم تسقسيو دابور ان بروفيسيونيل سواء الطبيب تاعكم ولا un coach sportif ou un nutritionniste ou quand il s'agit de compléments alimentaires l'essentiel ما تاخذوش حاجه بلا ما تسقسيو يكون عندكم مرض c'est toujours très important de le rappeler toujours حنا نقولوا رانا في الدومين تاع الوقايه ماناش في الدومين تاع العلاج donc encore une fois ce ne sont pas des médicaments.
Voilà, donc j'espère que c'est tout de la partie اللي هضرتكم عليها هنايا. Donc sans plus tarder, je vais céder la parole à ma collègue Nariman et هي elle va vous parler تاني toujours أنا في شهر مارس des choses qu'on va avoir اللي نسحقوهم في شهر مارس. donc لازم نسمعوا لها مليح مليح ونشوفوا واش لازم نديروا باش ننتهاو بلابو تاعنا. donc هضرنا من الداخل دوك نشوفوا إن شاء الله كيفاش ننتهاو من برا. donc Nariman, si tu es là, je vais te céder la parole et te passer la main. Alors, on a les mains. Alors, on t'entend pas. Juste le son maquin, je pense. C'est un petit problème de son. Là, là, tu m'entends, Amira? Je t'entends. Je vais couper le micro tarif, mais couper le micro. Très bien. C'est bon. Voilà. Alors, à toi. Très bien. Donc, je me présente, c'est Neriman Sahbatou, experte beauté Forever Algérie, ou toujours très contente d'être avec vous, comme à chaque fois. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, le thème, les peaux mixtes et les cheveux abîmés. Donc, الموضوع الأول اللي هو البشرة المركبة. البشرة المركبة اللي هي دهنية وجافة معا. Donc on va parler surtout du pack Sonia اللي تعرفوه كامل اللي هو العناية اليومية للبشرة. Il est conçu spécialement pour les peaux mixtes. دوك نشوفوا بالتفصيل على كل منتوج اللي في هذا le petit pack اللي عندنا. Alors très bien. Donc, il y a un petit retard sur l'écran, désolé. Voilà, donc la plupart des personnes, des consommateurs, en général, entre 18 et 45 ans, بين 18 عام و 45 عام، ما عارفينش واش من نوع البشرة اللي عندهم. اسكو تكون دهنية ولا جافة. دي فوا في فصل الشتاء تكون دهنية وجافة معا. دونك دي فوا تتقشر، دي فوا عندنا الخلايا الميتة تكون كبيرة، تكون كثيرة. Donc, on a trois types de peau. La science a défini trois types de peau. اللي هي البشرة الجافة، البشرة الدهنية، والبشرة المختلطة ولا المركبة، كما تحبوا. دونك المركبة اللي هي دهنية وجافة معا. دونك هاد لو باك il est spécialement conçu pour هاد le type de peau. On a les 4 produits في le pack qui sont en forme de gel. رايحين تشوفوه بالتفصيل. Parfois la peau البشرة تتقشر، داكوغ، باش بدرجة الحرارة كي إما تكون عالية ولا منخفضة. دي فوا ميم كي نكونوا في فصل الشتاء كي يكون البرد برا ونكونوا داخل في البيت تاعنا، يكون الشوفاج حامي بزاف، دونك يكون الحرارة مرتفعة في البيت تاعنا. دونك هذيك الحرارة هي اللي رايحة تجفف البشرة نتاعكم، دونك اللي رايح يخليها الفا بولي. دونك دي فوا تتقشر، دونك ما نعرفوش نحسبوا باللي هي جافة. دونك non pas du tout, il lui faut juste une hydratation adéquate pour pouvoir l'hydrater correctement. Des fois تكون grasse, des fois تكون دهنية، des fois ما عندنا aucun symptôme, c'est-à-dire ما نعرفوش اسكو راهي دهنية ولا جافة. Donc des fois il peut y avoir les deux signes.
Donc, et souvent, on dit que غالبا نقولوا بلي هذا النوع تاع البشرة هي بشرة عادية، c'est-à-dire في بعض الأحيان تكون دهنية وفي بعض الأحيان تكون جافة. Donc il faut, c'est important de connaître et de définir le type de peau نتاعنا. On commence par le premier produit اللي هو le gel cleanser. Donc le gel cleanser هو منظف للوجه. Il est vraiment magnifique. Je sais pas, vous l'avez déjà essayé, mais franchement pour un démaquillant, il est magnifique déjà. D'accord? Donc tout ce qui est récil, avec le mascara, l'eyeliner, le fond de teint, des fois même بالماء والصابون ما يمشيوش. Donc le gel cleanser, vous lavez avec une petite quantité. تغسلوا وجهكم، الواحد يبلل البشره نتاعو الوجه نتاعو ويحط كميه فريمون صغيره في يديه ويغسل بها ويحك في لي سيل في الشفارو في le menton في الجبهه في الخدود etc. Donc vous allez voir vraiment que la peau elle est très très bien nettoyée. هذا لو جيل فيه l'aloe vera. L'aloe vera هو اللي مهدئ للبشرة، دونك هو اللي رايح يمنع تجفف البشرة نتاعكم. مرطب ومنظف بليونة. Il va enlever facilement la saleté, le maquillage, la graisse كما قلنا. دونك رايح ينظف بسهولة كل هاد الدهون والمكياج وهذوك الشوائب تاع برا. Et surtout, il va mousser une petite mousse très douce pour les peaux mixtes. On passe au deuxième produit, اللي هو le Sonia Gel Illuminating Éclat. Donc, l'illuminating, c'est un petit tube que vous allez trouver اللي رايحين تصيبوه في la petite trousse نتاعنا نتاع le pack Sonia. Donc, راكم تشوفوا كيما في الصورة on peut mettre une toute petite quantité. علاش؟ لأن déjà les produits نتاعنا ils sont très économiques. Donc, vous pouvez utiliser nos produits avec vraiment une petite quantité بكمية vraiment صغيرة. Donc هذه الكمية اللي راكم تشوفوها في الأسبوع اللي رايح elle va nous suffire pour tout le visage, pour l'hydrater. C'est un illuminateur de teint, c'est-à-dire رايح يغلق المسامات، رايح يشرق البشرة نتاعكم ورايح يعطي un éclat sain. Donc il va éclaircir la peau وخاص تاني للبشرة ولا للوجه اللي عنده البقع الحمراء، هذوك les coupes roses، هذوك les rougeurs. Donc il va vraiment réguler grâce au gel rafraîchissant تاعو et à l'aloe vera. On a le troisième produit اللي هو le masque، le gel masque اللي رايحين تستعملوه في الليل قبل ما تناموا bien sûr بعد غسل الوجه. D'accord? Donc لما نغسلوا وجهنا on va pas mettre la crème hydratante par exemple ou هذاك l'illuminating في الليل. Vous allez l'utiliser 2-3 fois par semaine. Donc رايحين تستعملوه tout de suite après le lavage. تنشفوا وجهكم et vous allez mettre une quantité pas autant que la photo, d'accord, une bonne noisette les mains et vous allez masser le visage. رايحين تحطوا un petit massage qui est très important pour l'hydratation et la circulation du sang dans le visage. Comme عارفين بلي le modelage est très important pour faire travailler les muscles dans le visage. Donc لما تحطوا هذا le masque profitez d'un petit moment, 4 petites minutes, de faire des mouvements circulaires autour des yeux, ou là, le menton, ou طلعوا الفوق عند les tempes. Donc, il va faire
son effet le soir. Donc رايحين تستعملوه خلال قبل النوم باردون رايح يغذي البشرة نتاعكم خلال النوم داكوغ دونك توت لا نوي كامل الليل البشرة نتاعنا رايحة تستفيد من هاد لو ماسك دونك رايحة تشرب هادوك لي بيانفي لي بيانفي تاع لو جيل ورايحة elle rejette toutes les toxines le matin donc c'est très important le lendemain matin الواحد في الصبح يغسل وجهه عاود بلو كلينزر pour éliminer هذوك les toxines اللي la peau elle les a rejetées pendant le sommeil. Donc, il restaure l'équilibre du teint et la peau, elle va paraître plus douce et plus jeune. رايحة البشرة نتاعكم تكون أكثر نعومة وأكثر إشراق وشباب surtout et ça ماشي الواحد يستعمل هاد لي برودوي مرة ولا مرتين في الأسبوع من بعد يقول لك يا با دو ريزولتا هاد لي كاع لي برودوي نتاعنا كل لي برودوي تاعنا que ça soit complément alimentaire ou la cosmétique c'est à la longue donc il faut rester sur les mêmes produits pendant au moins une petite cure de 2-3 mois باش تشوفوا vraiment le résultat في الوجه نتاعكم وفي الذات تاعكم. On a après le moisturizer crème, le moisturizer gel pardon de Sonia اللي هو une crème hydratante qui est en gel donc la peau elle est هي لوحدها البشرة نتاعنا الجلد نتاعنا هي لوحدها اللي ممكن الريغول l'humidité et l'excès de sébum تاع الخلايا نتاعنا d'accord mais des fois كي تتعرض للتلوث للمكياج les produits inadaptés à la peau donc des fois elle peut plus ما تنجمش تمنع ولا تحط المناعة للبشرة نتاعها d'accord donc il faut l'aider avec des produits et le pack Sonia avec le gel moisturizer هو اللي رايح يعاونها ويساعدها في ترطيبها pour redonner une belle apparence رايحة تمنحها بمظهر جميل رايحة تغلق المسامات نتاعها donc grâce à vraiment à la formule qui est très riche en collagène في هاد les produits نتاعنا تاع le gel moisturizer donc ممكن تستعملوه كل يوم في النهار قبل ما تخرجوا هو اللي رايح يحميكم ويرطب لكم البشرة نتاعكم دونك هاد لو باك لازم الواحد يستعمله يوميا d'accord pendant minimum 2 mois pour avoir une meilleure qualité de peau et un meilleur grain de peau donc النصيحة نتاعي اللي لازم التنظيف est très important تنظيف بلو جيل كلينزر في الصباح وفي الليل الواحد قبل ما ينعس والصباح لما ينوض et après تنظيف toujours hydraté c'est-à-dire le soir si vous mettez pas إلا ما تحطوش le masque في الليل حطوا la crème moisturizer في الليل d'accord وفي النهار تاني في النهار لازم après مور التنظيف لازم تحطوا la crème moisturizer ولا l'illuminating pour une hydratation complète donc نفوتوا للموضوع الثاني اللي هو les cheveux abîmés des fois شعرنا يتعرض لأضرار مختلفة d'accord donc رايحة تتعرض للتلف يوميا c'est-à-dire on va voir que notre peau que nos cheveux perdent de la vitalité ما فيهمش le volume ils sont cassants
يطيحوا parfois, donc عندنا une chute de cheveux. Ça, c'est un vieillissement prématuré. C'est شيخوخة مسبقة, c'est-à-dire c'est anormal. D'accord? Donc, des fois, il faut connaître l'origine de les problèmes. Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est les produits اللي نستعملوهم اللي نبدلوا بزاف les produits? Est-ce que c'est les brushing, le lisseur, la kératine, هذوك les traitements de cheveux? Donc كامل هادو عوامل اللي رايحين يأثروا على تلف الشعر و المظهر نتاعو والصحة نتاعو. Donc on a 4 produits اللي هو le shampoing, l'après-shampoing, le first et l'aloe jelly اللي تعرفوهم كامل. Donc هاد l'aloe jojoba shampoing, c'est une nouvelle formule sans sulfate. Donc اللي يحطوا الكيراتين يحوسوا على les shampoings sans sulfate. Donc هذا il est sans sulfate et sans parabènes. مركز ب 39% ملوب الالوي. زيت الجوجوبا, راكم عارفين بلي زيت الجوجوبا معروف بالترطيب الخلايا vraiment بعمق. D'accord? Donc vous allez voir l'huile de jojoba un peu partout في les produits نتاعنا تاع Forever. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure huile qui ressemble à l'huile naturelle تاع الخلايا نتاعنا. Donc حنا الخلايا نتاعنا عندها une huile naturelle اللي هي اللي elle régule le sébum تاع la peau ou le cuir chevelu نتاعنا. Mais des fois il y a un excès de sébum ou là un manque de sébum. C'est de là où des fois on a des cheveux ou là une peau grasse ou là des cheveux secs ou là une peau sèche. دونك هاد زيت الجوجوبا هو اللي رايح يحط توازن في الخلايا نتاعنا ورايح يغذي ويرطب الخلايا نتاعنا. دونك هاد لالوي جوجوبا شامبوين il va hydrater, رايح يرطب وينظف en plus ويضيف حجم الشعر, c'est-à-dire يكون عنده le volume. D'accord? Donc ils vont être doux, ils vont être brillants. Le conseil نصيحة اللي نحطها لكم اللي لازم توجور قبل ما تغسلوا شعركم بلو شامبوين لازم تحطوا كمية صغيرة في طاسة صغيرة et vous allez mettre de l'eau. D'accord? Donc رايحين تخلطوه بالماء قبل ما تحطوه في شعركم. Que ça soit le shampoing ou un autre produit, jamais ne posez un shampoing directement sur les cheveux, sur le cuir chevelu, parce que ça va agresser. D'accord? Donc, vous le diluez في الماء, donc تخلطوه بالماء et en plus ça va être plus économique pour vous et les cheveux vont être moins agressés. Donc il convient à tout type de cheveux. ممكن اللي عنده شعر جاف ولا شعر دهني, il y a aucun problème, au contraire هو اللي رايح يوزن l'excès de sébum تاع le cuir chevelu ويغديه. On a l'après-shampoing jojoba اللي هو enrichi en vitamine B, protéines, hydrolysé et bien sûr aloe vera. هو اللي رايح يرطب vraiment بعمق الشعر. Donc النصيحة لازم تحطوا une petite quantité في الماء وما تحطوش في la racine, c'est-à-dire تحطوا في les bouts تاع les cheveux mèche par mèche وموسط الشعر حتى la pointe, موسط الشعر حتى la pointe. رايح يسهل عليكم alors رايح يسهل عليكم المشط, voilà, مشط الشعر surtout يقلص تكهربه, c'est-à-dire هذاك l'effet statique تاع les cheveux des fois كي نحطوا un foulard ونحيوه الشعر يطلع كيما يكون électrique. D'accord? Donc هذاك c'est un effet statique que l'après-shampoing تاعنا va le faire disparaître. Donc il va nourrir
Et des fois, quand on a لما الواحد يكون عنده شعره جاف بزاف, c'est-à-dire quand on a vraiment des cheveux secs, vous pouvez utiliser l'après-shampoing en masque 1 ou 2 fois par semaine. Donc, تحطوه en plus de quantité que d'habitude. تخليوه pendant une dizaine de minutes, le temps اللي تغسلوه, ومن بعد تشلوه voilà. Donc, ça va vraiment hydrater le cheveu. Vous avez l'aloe first اللي تعرفوه كامل اللي هو مهدئ ومرطب للبشرة وللشعر. C'est-à-dire pour le corps, pour les cheveux, le cuir chevelu et même le visage. C'est-à-dire c'est une lotion tonique اللي فيها 11 extraits de plantes. Les 11 extraits de plantes, c'est des plantes adoucissantes, apaisantes, éclaircissantes, qui m'a la camomille, qui m'a... y a plein de fleurs, d'extraits de fleurs aussi, donc qui vont vraiment apaiser le cheveu et le nourrir. Et surtout, mais fichellement, fih lub sabr, c'est-à-dire vraiment, il est concentré en aloe vera. رايح يرطب vraiment البشرة والشعر ou le cuir chevelu نتاعكم. Donc, هذيك la sensation cutanée, elle va être vraiment réconfortée. C'est-à-dire la peau, البشرة نتاعنا ما يليقش تكون جافة ولا تحسوا بها تتجبد ولا تحسوا بها تحرق. D'accord? Donc, هذيك la sensation de confort على la peau نتاعكم لازم تكون عندكم. وكي تكون عندكم بهاد les produits qui sont vraiment apaisants et hydratants. Vous avez aussi le gel, l'aloe vera jelly, d'accord? هذا il est excellent pour les cheveux, pour la peau, pour les piqûres d'insectes, comme masque, comme un contour des yeux, comme masque le visage, c'est-à-dire c'est un gel vraiment complet, d'accord? C'est un cosmétique vraiment complet. Et l'association de les deux produits, c'est-à-dire le first et la jelly, لما تخلطوهم تحطوا la jelly في le first وتخلطوه et vous vaporisez le cuir chevelu, c'est-à-dire راكم غسلتوا شعركم نشفتوه شويه بالسربيطه et vous allez vaporiser les deux produits ensemble le cuir chevelu وتحطوا un massage بيديكم حتى اللي تحسوا بالسخانه شويه بلا chaleur. كي تحسوا بالسخانه c'est que la circulation du sang elle a été faite, donc c'est très bien. Vous pouvez laisser sécher normalement ou faire votre brushing, il n'y a aucun problème. الشعر ما رايح يكون دهني, ما رايح يتزيت, ما رايح يولي جاف. Au contraire, il va nourrir et protéger avec les deux produits. Voilà, donc هذا الموضوع الخاص بلي cheveux abîmés. De mon côté, je vous dis Inch'Allah pour une nouvelle formation de webinaire carré beauté santé. Et bien sûr, vous avez aussi les vidéos carré beauté santé. Je vous invite à visionner sur notre chaîne YouTube ou là sur notre page officielle Forever Living Algérie. Je te laisse la parole, Emira. Merci Nariman, يعطيك الصحة. Encore une fois, on apprend beaucoup de choses. On va essayer de prendre soin de nos cheveux en ce moment, effectivement, à un changement de saison et aussi de notre peau. Donc, Inch'Allah, c'est la formation. Inch'Allah, ya Rabbi, on vous donne rendez-vous qui m'a Nariman dans le prochain Carré Santé Beauté. Et aussi, n'oubliez pas de visionner les vidéos, effectivement, sur la chaîne YouTube officielle Forever Living Algérie. En attendant, on vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour le prochain webinaire. Merci Nariman. Merci à toi. Salam alaikum. Salam.